Ayo guys, kembali lagi di channel Hambi Cuy. Anjay. Di video kali ini gue mau buat nasi goreng sama nugget sosis geprek buat dimakan. Oke, mantap. Sekarang kita geprek, oke? Yo guys, udah jadi. Langsung kita makan, oke? Go. Yes. Mantap. Mantap guys. Nah, terusnya
guys. Mantap. Siap guys. Panas guys, panas campur pedes. Try guys. Dan cukup sekian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe,
like dan komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.